Hello guys, dito kami sa Dali. Guys, natulong guys. Guys, natulong. Wakan mo yung isa pa. Sinaw ni. Hello guys. Oh, madam, ay ka maghawak, madam. Guys, wag yan guys. Nanguha na si Mori. Tara na, Mori. Ali, ali tayo. Sige, kuha ka Coco Crunch. Ilan po ko, French? Anin? 6. Ay, 12 mo na lang. 1, Ah, sige, 2, 3, 4, 5, 6 lang. pero gusto nila yan. Healthy yan. Asan na si Mori? Guys, tara na. Dali na. Pailagay mo sa ano yung sombrero, baka mahulog. Guys, wala na. Nanguha na. Oo, sige. Sakay mo dyan, bayad natin. Tara na, let's go. Ayun na! Kuha na. Yung gusto mo. Kota po. Now. Putap. O, dali. Kuha kayo. Dali. Dali na. Apple! O, sige. Dalawa na apple! Dalawa na apple! Ano biscuit ang gusto nyo? Yan. Ito. 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 Hindi nyo kinakain yan. Ilang beses na tayong bumili. Papa ko dididi. Isa lang. Tag-isa lang. Pilihan mo si Mori. Ice cream na strawberry. Sabi mo, Papa? Hindi nyo naman kinain Sabi mo, eh. Papa? Kain ko, Papa Gisha. Kain po yung ice cream na strawberry. Depende sa situation. Gusto mo? Sige, Papa. Yay! Depende sa sitwasyon. Papa. Jig. Kuji, oo nga, Papa na food. Wait 12 lang. na lang to, no? No, para isang ano, no? Oo, sa'yo. 12. Kasi ba kwarta? Sa ba kwarta? Eh, di bawasan natin to. Papa. Dali, Mori. Takbo mo si Papa. Dali, Mori. Layo na sila.